I've been drinking more alcohol. I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Do we know the paranoia? Hello pingrang chaksum angni gatal kapa video na dalina simang na gatal kapa video ra bathai chokmo dalni video dian jian na simang ni dao preview nakanga wani xml file ko mic ke jakhala nanga wako sket ken mo daudi ya ko jakhala gata de na simang ya je na simang ni dao video ning kapa ya description no audio link donga mo na simang ya ko download ka ira chingbo audio dong jagen chum odemo ni jaman di na simang ya audio ko download ka anjendi ya xml link iko xml file link ko download ka bomo da ang iko stepat na ya link ko down mai dak download kana nga mata ma si jamo warang nasa da dia ko stepat ni jaman dena simang ya people xmail ngpani line no ya download ni chin kinga mo iko stepo ni jaman dena simang gmail song joko de okay ka atpo ni jaman dena simang ya kosako ya dot taki dot ketam nakpa uko step emang nas daode send a copy uko step at mo ni jaman din asimang Alight motion app dong nanangin mo daode ang Alight motion ko click katinga ya ni jaman di import dong mo ya project daode back re by no daode Alight motion ko open ka at na mo daode ang open ka at na Alight motion app ko daudi skang pa nga photo ni size ko thari ra chingbo mo na simang edit kana skang badia xml file ni size badia photo ni size ko thari ra chingbo mo skang pa daudi anga 1.1 size to thari ra chingna daudi anga photo add ka gen mo anga di photo size milia an donga chumo daudi anga na simang na ya takke mesukatasan di nibo daudi anga ya mili jaba mo size daudi anga iko fill composition area dakat na ne ya picture ko click kai mangna ya fill composition area daudi ya full screen ong ahma daudi ya namin size namai nok daudi na chimang iko shape ka sanjok ma daudi shape kana de current frame as png ya no shape ka bo mo daudi ya shape ong ahma daudi na chimang photo gepun rang ko ba ge gepun ko ba ndakken dakang rolwai bojok mo uni jaman de anga daudi ya project ko click ka tai no ini jam di ya project ko ya people dasi import kagpa dongamo daudi ko click ka taino ni jaman di daudi ya mo nakin na simang daudi ya yan xml file daudi na simang relax ko de edit kana nang jomo angan dakin ya relax di namian dongai gen na simang chiba ya relax ko de kalak na nang jomo na simang kali na simang foto mamang add kana sanai gen mo ya xml file de ndi bagpen xml de na simang relax to Thailand gen mo daudi ya image yan ang sa photo at kai gen mo skang pa di ya music at kaching na nanggen mo daudi anga ya music ino dong pa di kam jok mo daudi music at kaching na skang pa ya ko step mo da si na simang audio link ang pa oni ko download ka bo ne music de anga link on na mo na simang na description no uko download ka bo daudi anga ya at ka ta ha do entity play ka na mo na simang ni ya ko dong ya entity play kat na pang apply kat jomo copyright mangen da yang back re bana mai ba first chipak nischim sorry mai ba ya relax ko nangat man mo ya ko ichipak salat phalna ya ko de khalak na nangja chimo anga nangat man ase ko de iko salat phalan yan biap thangchi ya ko biap thangchi salat phalna mo ino sachem anga ye kodi nangat man amo ikodi khalak nang jwa khama chire beng na simang ya image ngpo na simang photo add kana nanggen mo daudi mai daki add kana nanga ni bo iko step emang daudi okay ka bo ni jamdi color and fill ya donga ba mo iko step emang na simang media not found ngpa ko step at ba mo no din na simang gallery open nonggen daudi ang photo add ka na simang size thari dam chingbo mo skang pa milie uni jamdi nake picture ko add ka bo mo picture select kabo na badia photo ko mai benga mo edit kana magsonginga daudi anga iko yadi size milia mo daudi anga size milie do na iko de daudi yam nibo milie man julai jok mo na simang photo size mili jawnga de na simang ino milie man jo mo una size thari ra chingbo skang pa daudi yadi onga ha daudi ikepun
ya ichipak kendaki paksa cipak salat po. Daudi ya geni gepa oba ya ko klik kabo nijak mende naki step patimung ya color fill iko step tabo ya ko nijak mende media not found ko step po klik katai jam dia gallery daudi foto add katai bo mo da oba badia ko choose kabo na simang nam nika ko mo daudi ang iko choose katai na daudi ya bong ahamo daudi getam gepa mo daudi ya naki salat tabo naki ya daudi ino mo daudi ya image ya ko klik katai no ya ko klik ka emang daudi ya okay kabo jam de color and fill ko step atbo jam de ya jam de gallery oni ko choose kabo mo foto nang inam nika ko daudi ya kong on atchang na jode daudi na simang ya ko ino mili jang on de na simang ya ko ba ya dot dakpo ko step atemang daudi ko stretch to composition area maiban ko step atbo mo daudi andake step mo na simang mangen mo ino size mili jang on de direct daudi ko step atemang daoba dakke miskat thaina daowang picture add kachingna skangpa daoba mo ya daobi ya ontiti ro wa gatan kenga mo mande ko daudi ang iko maibat na ya ko step thaimang daudi ya stretch to composition area ang pa ko step atamo ndake step emang na simang gemuk poton add kang ro wai bo mo da ang gemuk kon add khatam we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. daudi anga foto add khaman ma hamo daudi naki edit khanaman gen daudi anga iko direct save khatai nokmo save khamanan jamna simangna video ko play khaat gen mo titi dawanga ya save kha ko skip khatna 2000 years later. daudi ya ko play khaat gen mo nibo Been drinking more alcohol. daudi ong ay nokmo mande copyright man gen daudi ong ay ha dalni video de mo save khatai nok daudi ya san mo dalni video de